बहुत अपेक्षार फले टेमा भाई आहे पाई गला संकीमान गोरामान आज की मुख्य समाचार और मुख्य समाचार नहीं है के साबागिसा आगे लोग पाइछि बहुत ভাল लागले भाई के फलांगी से अरे गोल आटाइतকৈ हमनिकर गौरवकर बात है कि हदौ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ অন্যতম हमनिकर प्रतिष्ठा दिवस क लाइक लाइक क कमेंट कमेंट सब्सक्राइब কৰি দিব मजा मर्निंग सुप्रभात सकलोके आगर भिडिओ चाइसे जदि आपनालोके गम पाइसे आमी ट्रेनर यात्रा करि माने आमगुरिলৈ आइसिलु आरु याते আজি जेहेतु आमार कर्मकार समाजर আজি मिटिंग आछे एया देखिसे आरु हेया होइसे फिल्ड आरु हे फिल्डते आमार कर्मकार समाजर मिटिंग আজি आयोजित हबो আজি जेहेतु 22 तारिख एप्रिलर बाकी आरु आपनालोक तात की देखाबो पारो देखाइ থাকিম आपनालोके चाबो आरु चेनेलत जदि कोनबा नतुनके चाइ आछे देन चेनेलটো की करि दिबो सब्सक्राइब करि दिबो तो हिमाने कथा बाकी आरो की पारो कि नआरो आपनालोक देखाबो चेष्टा करिम आपनालोके भिडिओটো प्रथम पा हेकलके बुली चाबो बुली आशा करिलो सो हिमाने कथा बाकी चाइ থাকিব आरो फाइनली आमगुरी चाह बागिचा टेमा भाई बहुत अपेक्षार फले टेमा भाई आहे पाई गला आमगुरी चाह बागिचा आगे लोग पाइछि बहुत ভাল लागले भाई के और पूरा आमगुरी के जितना मरम देते हैं बहुत ভাল लगे और हेटा नानी नानी दिए तो एक बात है दिए बोलन फोन करमु ए जे तो एटा लगे मोर दुइटा माल लगे हां देख हां दुइटा माल टेमा भाई के दुइटा माल आई लव यू बोल दे आई लव यू बोल दे आई लव यू टू यू ये तमाम फला की से दे मजा मजा झकास फला की से दे ए अरे कोई ए मजा बढ़िया बढ़िया टेमा भाई लगे आहे जे नाम गुला बोले जहार मोर नाम दिलबिंदर एफाले जहार मोर नाम इब्राहिम गोराई एफाले आइफाले जहार मोर नाम লাগে সোনালী গোরাই याके तो कइलो নাই कइलो सबे चिन्हे पाबি बारो बर्तमान जुगे बहुत भाइरल আছে एफाले আছে আমাৰ মাইনা অ एफाल চাই দিয়া অনু নামটো কৈ দিয়া ভাল নামটো হেয়া পলাইছ যে হা পলাইছ যে ঐ এ আৰু এফালে আছে মাইনা নামটো কৈ দিয়া কি লাজ কৈছ নেকি আৰু এফালে আছে আমাৰ ভাইটি भाईटी भकत ओ भाईटी भकत कोआ नाम दो नमस्कार जोहार आदिवासी भाई सब कैसन बा ठीक बा हां आरो हमनी आछो झारखंड से आरो यहाँ हमनी के हॉल मिलन देखने के लिए आछो कहां से आछो झारखंड से आछो झारखंड से आछो मिसा कथाটো পাতিছো এবেলা আছে আমাৰ অনুৰাধা নাকি অনুপ্ৰিয়া হয়নে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আমগুৰিৰ খেলপথাৰ হেইয়া দেখিছে আৰু এইটো সাইডে আপোনাৰ যোনটো আজিৰ কাৰ্যসূচী হ'ব সেইফালে কাম চলি আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে আৰু এয়া হৈছে ওপৰ লাইন আৰু এনেকে এনেকে দি আহিলে এইটো টলটো মানে টল লাইন বুলি কয় আৰু এইফালে আছে ধৰ্ম ভাই আৰু এইফালে আছে সঞ্জয় ভাই কেতিয়া আহিলা কালি আহিলা ৰাতি ন কান্দটো কি হ'ল राती काली गाड़ीते हुआ होला अच्छा माने संजय भाई काली राती आही पाले किंतु आमाक कन्टेक्ट करा हले आमार लगते থাকিব পাৰিলা হয় একো নাই আৰু এফালে আছে বাবু এই বাবু এই ৰ ক লাইক ক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মজা Hey,
বতৰটো যেহেতু অকমান বেয়া কৰিছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিঙত গাড়ীবিলাক লাইনভাৱে থৈ দিছে লাহে লাহে মানুহ হৈছে আৰু বাকি আৰু মানুহ আহি আছে পুৰা गुड मॉर्निंग जोहार 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 मामा भाई मामा भागनी केতিয়া আহিলে অটনি মানে ফোনটো কৰিছো ৰিসিভ কৰা নাই ফোন ময়ো কৰিছো কিন্তু টুট কৰি আছে এইটো পোৱালিটো এই দন্তন এক সিনু আছে নাই পোৱা ন আৰু গাইজ বাকি আৰু ইয়া এইফালে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এয়া হৈছে সেলফি পইণ্ট ইয়াতে আৰু সেলফি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ ফটো চটো মাৰিব পাৰে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ খেলপথাৰ আৰু এইফালে যেহেতু ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ কাম চলি আছে আৰু খন্তেক পাছতে আমাৰ যোনটো কৰ্মকাৰ সমাজৰ মিটিং আছে তাৰে মানে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব যিমানখিনি পাৰিছো আপোনালোকক ভুলে শুদ্ধ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ইয়াতে যদি কিবা ক্ষমাপ্ৰাৰ্থ হৈছে মানে কিবা ভুলো হ'ব পাৰে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আমাক ক্ষমা কৰিব আৰু এইফালে লগ পালো আমাৰ দাদু ৰাজৰ পৰা কালি আহিলো কালি আচ্ছা আচ্ছা দাদুক লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু দাদু পুৰা একদম সাজ পোছাকত টিপটপ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ বাকি আপোনালোকে দেখিছে দাদুৱে আপোনালোকক দুআষাৰমান ক'ব আমাৰ এই কৰ্মকাৰ সমাজৰ মিটিঙত দুআষাৰ দাদুৱে ক'ব আৰু নমস্কাৰ জানাতি মোৰ মানে নাতি জয়ন্ত কৰ্মকাৰকে আজি লগ পাইকে যথেষ্ট আপ্লুত হতি ভাল লাগতে আৰু আটাইতকৈ हमनिकर गौरवकर बात है कि हदो অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজকের हदो অসम ভিত্তি में 52तम हमनिकर प्रतिष्ठा दिवस शिवसागर जिला के अंतर्गत आमगुड़ी बागान में होते और हमनिकर शिवसागर जिला समिति के सभापति भातृप्रतिम दिलजीत कर्मकार मोर सामने उपस्थित है और आजकेर हदो অসম कर्मकार समाज के जी प्रतिष्ठा दिवस प्रतिष्ठा दिवस में अभ्यर्थना समिति और जिला समितिये इमान सुंदर से डेकोरेशन कर साज सज्जा कर यहाँ देख के मैं बहुत भल लगते और आसाम के जितना हमनिकर प्रतिनिधि इतिम्य आते हैं गति सब प्रतिनिधि सुस्थ सबल और समय मते हिया उपस्थित होके हमनिकर कार्यसूचीगला जाते सफल रूपायन है आदिवासी चाह जनगोष्ठीर अन्यतम एक समाज हदो অসম कर्मकार लोहार समाज ये लोहार समाजगिलाकर जाते उत्तरण हक सब दिखे से माने साहित्य संस्कृति बौद्धिक सामाजिक शैक्षिक सब दिखे से जाते उन्नति हक तार कारण मैं सांस्कृतिक विभाग से श्री आजाद कर्मकार केंद्रीय समिति तरफ से परम पितार सामने प्रार्थना जाना जाते हमनिकर समाजटा श्रीबृद्धि हक एटा बोल के मोर वक्तव्य सामरण धन्यवाद আৰু এইফালে আমাৰ মৰমৰ দাদু চাই দিয়ক এইফালে আছে দাদু আৰু দাদুকো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু দাদু মানে বয়স যেহেতু বহুত বেছি হৈ গ'ল 85 আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আজিৰ যুগৰ মানুহবিলাক মানে ইমান দিনলৈ টিকি নাথাকে আৰু এয়া হৈছে মানে আগৰ দিনৰ যিবিলাক আমাৰ খাদ্য সেই খাদ্য মানে ভাল খাই থকা আৰু নিয়ম অনুযায়ী মানি চলাৰ বাবে আমাৰ দাদু ইমান বয়সলৈ আজি যেহেতু আমাৰ মাজত উপস্থিত বাকি আৰু দাদুক এবাৰ আমাৰ ইউটিউবৰ মাধ্যমত মেমৰি হিচাপে থৈ দিবৰ বাবে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু বাকি সিমানে আৰু এই আমাৰ মৰমৰ দাদু
চ' অ'কে গাইজ আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে আৰু এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান আমি আমগুৰি ষ্টেচনত আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি ঘৰমুৱা হ'ব লাগিব আমাৰ কমাৰবন্ধালৈ বাকী আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা কি পাৰিলোঁ থুলমূলকৈ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে হয়তো অনেকখিনি ভুলো হ'ব পাৰে এই ভুলখিনি আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ বাকী আৰু বৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কি কৰিব লাইক কৰিব যদি চেনেলত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' সিমানে আৰু লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত চ' বাই বাই জয়াই অসম অসম এইটো জয়াই অসম বাই বাই আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত